Guys, maayong hapon guys, please like and subscribe guys. Thank you so much sa inyong pag-support sa akong channel Countryside Mama. Guys, mao ni ako ang buhat guys, kung mao na ako sa bukid guys, mao ni akong buhat. Mao ni akong buhat na akong alagang hayop na ako tong adtuon dato nahan ha ang duha guys. Please like and subscribe guys. Thank you so much guys. Like and subscribe guys. Countryside Mama guys.